a fait télé 10 on a parlé on télé Espoir 47 non dit télé Espoir 47 à la pelle togle copel no va do togle copel le do ba ko ngi zaka no po a havela dia la ko télé Espoir 47 le tepema que ou amiye le do a jogba de alo noa de si le sasam et le dibo amayo le dipo no ko ibonu sasa alo e dore si le dibo amo ne ko no do jisia que la gogo télé Espoir 47 na gogo télé Espoir 47 que mia na mia pono asila sima ye mia otoano que ngabususba na iva game no no la homia o matianya le ye system ina do no va enu kunu eja dogo e mia pono enu sianu la je fiato ajegato na do kuda ye efo fiashiga sheke yovo ba ventina ka minona tafasa imdiro na ya ka veruma ka mi fona no tuna enu gede nti mia fa subo la masa enu gede mia fa hadedo sro de fa enu gede ka esiata mina enko mia fa ayino no sia ba enya wa wula enya sio wula la batio go ye mi de na dunago enu sro na no tunanti ka egbia mi ka do tafasa ye mi jawo na ne fa wona sio do metoreka ka mino telecom na mi kata mi asro no aba lesi mi le ko ma menyi de ka ko e sroda no le tele sia jo kanya ku am popo no da tepesia yimi sroda no ka wade ne defa amesi ko fiami ka no o do fiami wa aba le yimi le wa ko ma mi agise mo ko be chofo o be dota sio ka na mi wo fa mi ko en si egbe mi ya juruma adon ko be na mi awe solo yo eke mi apo meto the view en chovedo yo ovire afato vire amo bugu to ma jisi o enyo abe le ye magleva ya amo ko le tele gomea amade cafe fliba we nyo ametutu ma to ma bi oba la yonko gama no achi susumene kala de kofia amo akwe mi dat pena Cristo Yesu enyene Pastor Bubuli Kosianika et me subona de église missionnaire Christ Vie de Agwe Kove et les basitome Moji les 600 me pagbo apena Yesu Kristo akwe wile toji amen wile ameplom ameplom ñu vio que mao de kako denasi alono na mbodu na makimbo la tia plama que wile toji lo yo Legbasito nous afetole nyado mai matia yonko de no gaka amako le telegomia wa dibe wonto yonko agama na nyimagata gbo ke la de ko fian amo akpe jina ma oke wondi pipia enya oyona be imam wiga Kofi Abdallah mso pali me ka msiona nle Yikonia, Lomé, Yikonia quoi. Ok. J'avais réseau. Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram. Merci. Yo, que ma blabla wezo. Yo. Wele to. Après ka. Que ebea amoko le di poa o ya ba ko be fiala la tonne fa fiagi. Ma tonne de musia fia. Yo. Mi pa tele dis bon pola que abe lesi ou de wadu ku fiami paso bubuto bubuli kosi anika ku imam wiga Abdallah que gamiasu be mi pa enu sosoro se mi jawa mako etanya do ku monami que na no tele ko monami kata mi asro no enga globa inyu pastor inyu huno inyu eyako ekemota iman no tele akomo hiya monele no suroma na ko be la nyano garoma nele wadu ku be nyana hunkeke adebi fait la tia fiamunya que la tourmenti voit manya berberbe numa ela tia wonde ne yo kan no tele agoma nga ko do ko be inyu church e be church pe alo inyu musulman ke honko que no tele agoma ne me kata mi asoro no egbe no kai mi ya afonu 20 egbe mi afonu cho mi afa de la bubuto ma fama Christo to yeba mawu et musulman ou yeba prophète que Jésus Christ que Jésus Christ va pas kaemi egbe mi asoro no 20 mi asoro no cho ibe kunchi Yesu Kristo ibe kuade eske eko alo meko edokusi alo medokuso efekwa Yesu Kristo de do vakwa o ma o de benavaku na wacho ibe kusi ado wade hihe kundia
alo kanti Yesu Kristo bakwa Yesu Kristo bakwa de yanto ejo jine be wawi ni atwa ibefu asavo na hihye kuni okata ke egbe mi ya soro no mi akobere eske leko ledo ela bana Yesu Kristo bakwa na mi va ya oba amado be okay amado be ble amado be crucify him angle mema amado be hang bon egbe mi asoro 20 ke no kele agoma na mi kata mi asoro no na mi akboba nukai mi ati asoro cho Yesu Kristo be kuku ama me de kuku mi ma le fisia ba mi ati tele madaka masubo ntio mi ba fisia ba mi ada madaka masubo de aimbo kebo mi va ba mi ajuruma te be akpo le ye bibla fono ndo ye ma subo me jante pia ele akpo yo pastor Anika Kwasi Bubuli que ma toji chopo elabna miawe Kristo to miato enyu Yesu amesia matoilo wa mio kwa dosa ta que mano bo na Yesu Kristo la ponu chunti Yesu Kristo be kwa mia ponu chunti tutubare Yesu Kristo ade uwie alo umuriyo Yesu Kristo ayo titre que twango de ngongona la be nyanyui de Kristo toa nyanyui nakdo mavoa ekure Yesu le county ye ekure Yesu medo Jehova wo la tito gan funti la be ni oyona bena évangile alo nyanyua Corinthe Thomas Gbale Gbantoa. Corinthe Thomas Gbale Gbantoa. Eta amewi aton. Eta amewi aton. Pupu gban ko ide amenia. Pupu gban ko ide amenia. Et de 4. 1 en 4. Et de nuit kenye évangile alo nyanyua edi kofia. Yo le bogula bana Yesua eku de ngongulanu. Odi de ngongulanu. Eye otititre de ngongulanu. Abena enyamau na mede ho nyama dise amia se gomi ho dise ya amia na kpo agbemavo we bena le nyate pe matro mala le bibla me pupu nu la wo Yesu kaka otititre wo Yesu kaka otititre Imam Wega Abudala Mavagbo Yesu on a mi musulman o mi dojesie ye aba musulman wa padia mi yeba Isa e fi aba mi jesie mi re Yesu Kristo uwi alo umoyo edokusia alo mapodokuso akpe jina ma o gan ke do ndikpe ye do be dollar obe on va de amole victime so yi kekele me kele ni wa da amole volume sponsor wa so yi o se me kekele me wa subo ma ti po parani mere ko ne kwa egbe wona yina bide enya ke monsieur Jasco bien fini ebe Yesu a owiya ekua eva kuro me benu veta okay enya ke be bion Yesu Kristo a courant benu fiafia me kudo bi benu fiafia me ele fiambe maumu don Yesu va bo ava wi ba kuro me benu vota bible ntok blen courant e amba nya dodo mi aso fion zandea evegua et parce que boulina verset de fidien 1 Corinthiens 15 verset 14 et le blobé correct to va balek bantoa et ta wi aton ku bi ne funua Paul ngolona correct to correct est 4 bena OK ne mi va 14 ami ase gomi Paul ngolona e du kona be Corinthiens tu va be chevi alo Ghana et le blono be la di elle c'est Paul cho chevie yatakpama Paul le blabé et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire Paul le jafiobe ne Jésus Christ wa
Mou font tous les coups, mais mou font toi mes coucou, mais voilà. Miabe mau nyakaka, jojuroi. Miaoha miabe hosea, jojuroi. Donc, Paul est nyameke, et fiombe, yesube kukua, et la blâmé. Il paradis, il a tout à mon bien. Paul est fion Paul est fion Apôtre Paul. Apôtre Paul. Apôtre Paul. Et fion est bien. Très bien. Va, mon to benu fion de. Figami tatido. Yesu tonto benu fion de. Figami tatido. Fifi mila kwe. OK. Nemi Bible mais. Nemi pas Matthieu 12. Matthieu 12. Hein? So verset 39 soya. Matthieu 12, verset 39. Voilà. Mahre nani. Avec télé tong baba glovi. Matthieu 12, Matthieu obé agbale. Et tawe vi, pour plus black ton voici les questions, pour plus blanéa. Mia seigneur qui 39 à 40. 39 à 40. Il leur répondit, Yesu duentina faristo bakuro et Israël viobe nkonolao. Une génération méchante et adultère, c'est-à-dire obio Yesu benali, Yesu miba on kumbende miagakbo, parce que Yesu les femmes kukwelo ni ali mo ben comme. Parce que Yesu mimbe un sembele welo. Yesu les duentina veli, une génération méchante. Didi me voindi et adultère baku a egbandome bevi a hasi bevio demande un miracle. O le bion kunwa. Il ne lui sera donné d'autres miracles. Oma gana un kunu que celui du prophète Jonas. Sauf prophète Jonas. Jonas. Prophète Jonas. Oui. Et ben kunu ke bewa. Eye ben kunu ye Yesu ya osofion Que Pamiema. Kakpamiema. Et mi le Coran mebe andebi Yunus. Anebi Yunus. Français mais Jonas. OK. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Yesu le blebe. Si bere que prophète Jonas et non akpagambe pour dome. Nkeke ameton. Ezameton. De même, Néné qui tout le fils de l'homme. Akbetobe vi kenyi Yesu. Nous la se fait mounimao parce que nous là. Sera 3 jours, 3 nuits dans le sein de la terre. Yesu akala no anibangome. Nkeke ameton. Ezameton. OK. Fi tu ti pour les filles. Oui, Yesu be la ku nkeke ameton, zameton. Ah. Mi akobere que Jonas elle est akpabe pour dome et quoi le lagbe. OK. Ouais blé. Vomi akpo ya ke Bible globe lagbe yan wa. Fu mi aso ko be nkunu ke Yesu jawade. Elle ja kunya te pe bere gbuna lo ela no agbe la yo edo me. Ale la ku la so edie. OK, mieux. Nemi po Jonas 1 Ancien Testament me. Jonas 1. Jonas 1 verset 17. Verset 17. Oui André. Maou globe l'Éternel fit venir un grand poisson. Maou so akpaganeva pour engloutir Jonas. Ne baba mi prophète Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas est non akpabe pour demain. Examen ton qui ameton. OK. Jonas 2 verset 1 fifi. Yemia so kobe ke akpabe pour demain et la le coup. Jonas 2 verset 1. Jonas 2 verset 1. Oh, Jonas dans le ventre du poisson, qu'elle est akpabe pour demain, les apoube gogloméa. Prière l'Éternel, elle a akpabe pour demain, voyez les doubles dans les yomao. Son Dieu, elle est mao. Bon, et puis elle a bien. Oui. Elle a akpabe pour demain, elle est yomao. Oui, elle est donc elle est prière, elle est double dans les yomao, on est des fous. Et puis elle a bien. Yesu bili. Nkunu ke jao. Ne Jonas et non akpabe pour demain que kameto zameton et lagbe le yomao bon Yesu be nkunu ake jao est-ce que Yesu ari ne mi omi globe kuye ke ngbo fun a on ko be nya ke mi omi le fi to vanu ke Yesu fia Yesu be le que Jonas no akpabe pour demain zameton kame yeke la no anyigba gome ke kameto zameton va Jonas yamuko et lagbe le akpabe pour demain et la kakpaba tuya et si te we gloma be nya ke Yesu be nkunu tout de même kunu tu ya dans les mions mille fiomé Yesu quoi comment mi fiomé le bim avec Jonas quoi parce que Jonas mko et là la baba trui
ele pour du mele do ele yo mau i pria ele pour le yo mau be mau ni hone mau ni tonne ye mau tonne donc agno yo Imam Abdallah oui wega bubuta Yesu Kristo ay okay nama yo no adake evia kubo wa Canadien ah non mi Canadien pas mi pour globe devia meku o que elle alotom devia ku que amegoto nyabe devia ku ya que Yesu Kristo globe devia meku o que bon elle alotom na eva mbe amiakua efia be le maugboa efia be amiala alotom c'est parce que na amelatiaku abe prome nia Lazarus eku udi Lazare eku udi o nkeke amene alo amen kengbe Yesu vado donc ayue eye au fond donc ekua ku anodo do avovo tout kelemo c'est parce que ma nyele bio mais c'est déjà souvent to do nyantina obekwe fie Yesu ndo be la ku nkeke amiton examen ton la yimba gom wo glo bi fie bible glo be devia ku fo Yesu be le alodon Lazare Yesu be holo eku que Yesu va Yesu bo mko ebe kwa bible bi ku fike mi po Yesu be nkunu ke be jao nke ka me ton zame to fike mi po le Yesu be la ku akwa pastor Anika Kosi Bubuli mi egbe aduba mi fe mi po aku ilema azora edoy wona que midula jesi pastor Bubuli Oui. Imam Abdallah enaminyaba nyima gatro fodio gaka Yona be nukunu sie mau ewa nukunu atu Yesu Kristo be jawo ke Yona mako eno agbe elabana eno yo ejua la pa posura bedo nukata ye Yesu Kristo be jawo nukunu matu chuchu ye mi be ya eku Adakwana Yesu. Verset à me donner m'accorde Ok. na novinha participer no polo betewa a seconde. On sait que mato novinha mamenya bana ne le bible là ne que ko e diminga que connaisse modio. Na Matthieu magbaleta me yeve pour bla ennevo de ke. On mettait que uno marquin uno bankati mana verset bo accordé. Na goma. E bana Bade kuku enyatiwa maba trose gomimira. Nena verset parce que na 39 à 40. Donc mekli uno alo. Eklivado pima ne do le 41 clear na que se no goma. Kama bela encourager 39 40 o yonemi. Ayo 41 encourager bana abe adola ne. Bade kuku eye wala ti acho onia yelawo. Donc il y a été 39 40. OK. Matthieu chapitre 12 verset 41. Des hommes de Ninive se leveront au jugement avec cette génération et la condamneront. Abana Niniwe tole vondron que dia watu yo adbu fodidimea. Car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Là Jonas be gloma onya kwa autre dimanche. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et sous Benade, à Melesia, il y a un top bleu là. Et où Jonas? Et bien, nous connaissons Jonas, voilà. Et déjà, nous connaissons. Vous amez que déjà, nous connaissons. Et où Jonas? Et déjà, le que où Jonas? Le que top bleu, j'aurais eu droit à me.
Petro e que no ple Yesu ka Yesu jore nya die nya Petro magbal gbanto Petro bagbalen gbanto Petro magbal gbanto 92 19 33 83 92 19 33 83 98 39 09 33 lati awa vocal WhatsApp Petro magbal gbanto etameton Pourquoi me ni quand il devient à chèque. Et bien, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Petro bena Christ a il a fouger de 40 coups de nouveau temps. Lui juste pour les injustes. Et il règne à me dire et il peut fouder à me régner à me nous. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Voix. Nous dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Benade, gaimeko untilan kude. Yesu ame ike no untilan mede. Edo ho dode. Si ma untilan kudu. Ita ke untilan kwa gbogbo ho ko titrea. Oben le gbogbo mame yide prisoner kenye shewol. Ikenye avlime. Yo va bolo enyane amedo ke ku va ike le fima ela be kaka gan mamia o mo po fu paradise o momo ta yo yi fima va gbronya no ta no gai me ko o nkeke ton tilan kuku o nkeke ton de yo domea gama mea amea ko yo be lupoa ame ke non tilan mea ke dona ko tilan me ga va na o be tilan kwa o ba me ma ko doa ejo de a gakpo me kenya avlima yeta Yesu glo de Matteo ne me gava chaka mota Matteo me si ko glo be ya na Yona me jesiro la no ne kleno e diko ewu nu be ela bena ame khele si ya ko to la khle awu nu na mia e me klen cha chevo ewu nu bena ame khele si ya la ewu Jonas ta ame amenye Jonas ame le sigbe Jonas Ameke wu Jonas la edana Yona me jesi nkeke ton ezan ameton de yodome si beleke Yona ti nkeke ton ezan meton de akpavi me domene yene côté ma kema nemi Yesu me nyaji ko la nous que clan di si beleke me khletia quoi me ko se bana e me kona di dipe nous polo evelia Titi la imam no boglobe Paul e fiabe be Yesu nako apostle Paul be Paul e fianuma mais Paul e fianuma nakaya Yesu ntofi le fika akwe di mi vado ya Yesu ntofi e gomenye bena Yesu ntofi abena de il me couple didi menyade enya nuit et bena bonne nouvelle comme évangile Matthieu magbale tabla vovo ade pupui ameyeve ko ide ameyeton Matthieu bagbale eta bla vovo ade 26 pupui ameyeve ko ide ameyeton ameyeve say ameyute 12 à 13 nyom deva si amina Yesu defima il amoja pa do benu kataye o si amini amia khosi agba o ke ko sa akọ gana amedaro Yesu bena ka Yesu bena o bena o ga de funu nyono tani ko anu ni o verset 12 abana car cette femme en répandant ce parfum sur mon corps l'a fait pour ma sépulture e ben nyonu yare ania ho sinam tilanya ho wea nuita wedo nyi ewena gbegbe ho da dimre yodom eta o asia minam ka fi dire yodom ya enyonu awa ya pupu amewe tan bana
Bebo ja di le yo dome. no wa ne ya kwa dire kwa si amina ire ami kwa sinaya ye nyonu o na ye gbe ta o ga de funu nyonu ti ko ga me Yesu kwa o mo te po re yi si amine de sabat ke gogota ta Yesu bana nyonu a we na evo dongo et pourquoi me yi est tombé nade en vérité je vous le dis il y a pas me le glonami be en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Mais la version d'arbitre de défilé, version Louis II, maintenant, en quelques lieux que cette bonne nouvelle sera prêchée. Nous, caillons hier sur le récit, il y a une bonne nouvelle. Comptez ça. Elle verset 12 a écrit Yesu le boulabana yime edidi menyen yime didi yeta osiamina edoa Yesu le boulabana de wona enyanyuma no wa degbe pa yime didi menya de enyanyua de no wa degbe fe la ekema wa bronyonu ya chemenya nya préciser bana ozanya chiresia obana de en quelques lieux que cet évangile on me affiche avec nyanu na dedo obe nyanu ya cet évangile le bien précis donc Yesu to globena yime kude nyanu yeta palo pupu ya ta palo vale bogbana ko nto to bena de wodi Yesu de ngonguranu obe Yesu to bolo bena yime didi ala nyanu ta le bible la manifestation là Yesu ku e Yesu me didi ya Yesu akpena maube egbena ibena inyanyo nyinanyo Akpe pastor anika bubuli. Pastor Yesu Kristo no agbe. Ye Yesu Kristo enyaba ile intinama. Ye amagoto de bubu kele intinama edulaku. Na Yesu Kristo lagbe yo broba amia usinama le nye kukuta. Gamu mokpoko. Donc nous qu'est défi avec ibe kunti ou les maglo c'est parce que y a le problème na usine ya ipocha donc il peut abe ibe ku enti aussi amine donc qu'est défi avec ibe ku que ya kunti ou vraiment nous que défi anye benade ko bule bena ami ni kwa mi kwa sina ye ya osina dagbe mere ko ku mo ga sami buni que défi abana nyatepe ya osi ami anivo après Imam Abdallah me va bon que Jésus Christ aussi il va mener Kimbo Vaku. Et nous disons quoi midoto yede. Dit pas quoi midoto ennuide nemiase enyatio diaglo. 92 19 33 83 92 19 33 83 98 39 09 33 vocal amisia mekele dibe wasia nemekpa elase. Bido. Pas sorné 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. So verset 18 sur 19. Et le globé Pierre. Petro globé Yeshua. Oh oui. Petro benyaku Yesu benyameke benyamiyao. Et ya nyade kawa ni no va soumena nuire kingo. Voilà. Bon. Matrova fi que Yesu bombo vient. Les Matthieu 26. Matthieu 26. Verset 12 à 13 qui passe au Henry. Oui. Yesu ben point nyatepe. Gakia et nous dit pen polo mi dotoni mi asinwa gome. Et nyake Yesu le glorifier tout vona nyake et divin. Matthieu 26 12 à 13. Oui. 12 à 13. Matthieu 26 verset 12 à 13. En répandant ce parfum sur mon corps, Yesu le pompo. Que nous y a son parfum à son si, son oudontinia. Elle l'a fait pour ma sépulture. Et où elle a pimbe coucoube didi. N'est-ce pas souple? Bien sûr. Et coup, oui. Kounye didi. Et après, be kusi ja quoi be didi be parfait be sinabea. For gakame. Gakame Yesu be coucoube didi be parfait non a siné egbo emi yabio. Voilà. Mais bien question moi. Matthieu 26 verset 13. Je vous le dis en vérité, Yesu galé pompoke, Yesu amekpe pa mekoko. Kemi daje po. Je vous le dis en vérité, Yesu ngalé blé nyon. Partout, il y a 8 secondes version non révisée.
Partout cette bonne nouvelle sera prêchée. Afirique, alors affiché affiché et nyanyue la cacao la blela dans le monde entier, il y a kita godola. On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ola blonyon moi chabi nyanu kebewa. Kebebe nyuebeo. Acha ore kola fona Yesu. E ba visi o kola fona be kola fona Yesu kafuye. Très bien. Yesu li e chaja ku do agbeto e. Ne Yesu blele be yebe kuku be didi. Be parfum yon a signé a mu le fio be na Yesu le sion be ola wi la tiche o ganti ori. Non, parce que il y a trop de Yesu bloyé. Matthieu 12, verset 39 à 40. Pas ce que tu as 41. Tu as 14. Yo c'est 13. Donc, très bien. Contexte que les mille levé, il y a mis les diables. Très bien. Parce que nous ne pouvons pas voir comme je disais qu'on a donné. Et nous, il dit, parce que Christ soube Rossiake, Yesu be kuyo tudolo. Ça dit, na Paul Blolé, Corinthiens 15, verset 14, que ne Yesu nous font les coups, mais là, niao que les blomma ou bien yana mi pas au kufa dawa, niabe mo bien yabo bla, balo jojure, niache niabe hose ke mi hose do Yesu ta balo ma bo paradis. Yesu le blobinari. Si bere que Jonas be nkunu ke bewo et non akpabe pour dome, exemple que kami toi. De même, nkunu tout no Yesu yao. Jonas Bible blonde Jonas muko elle a pas pour domea elle dogwere yo mawo elle a capable truya et toi Ninive wa be dube npa Ninive o mu Israël vieux Ninive o mu Israël vieux dude et toi be blonde be parce ici bo Yesu be nkunu no yao ye chaye makuo ye la nwani erena mi akobe Yesu o mu di kukoche parce que non que kukoche elle a te kufa. Et dome au cerveau, yo so petit. Et grotte mais yes non, grotte mais et pédome, mais la caverne. Mais au cerveau. Et romain, ça egbe fado ina, chrétien ko ina ajao, ke plona mo ina, Israël wa be o haji, chrétien be haji wa, pèlerinage. Fado ina fike et doa mais, wala pa me pompo nya ko le vidéo, e be fie yo so Yesu dare ya. Et doa mais fie et deux beignets les bérois, une pièce. Yesu biri. Nkunumano. Na Petro va le bloler 1 Pierre 3 verset 9 à 18. Yesu be kuku toku toa. Ni ma tati mu ke Yesu blon. Ni aba so Petro be yana gloire. Parce que Bible nto le na mi be Satan antocha et dona usi ma dola. La no dazo nya nya nya. Gake Yesu ku prophète o ke ma don mu da radio. On m'a dit pas. Va mourir dans le acier. Donc, il n'y a que Yesu blanc, c'est fini. Le débat est clos. Mais on continue. À quoi? Passons. Oui. Yesu Christo. Il be quoi? Des maudits, Yesu Christo ne va quoi? Maudit Yesu Christo ne va quoi? Ne va quoi de hihia? Des maudits nene. Ok. Na madu nya on chile. Di ma kom don tinanti ponu polo. Yesu nte blona nustrolo blona Petro benari. Enye henye Yesu mo blona mi de khakhala pe mi ba de be fe na mo. Enya ye ma blona mi wa bla fe mi ba de be fa na amo. Elle Matthieu Magbaleta amo wo pour bla voidre. Matthieu Magbaleta amo wo bla voidre klena mi yo. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ta me kobena enye que Petro bloa. Petro pour nous pour elle a ba Yesu bloni, Yesu fie. Et pour ya di fiabena, e fiana nous do de no de do devoir. E fiana nous do tanemi se Petro e kenya apostolo ye Yesu blobe iko di pofia do fia me safi ko desi ne ni me se Petro menyawa e kama me ko Yesu de ta ma block ko ben di po no polo premier me le fia benade me que se Petro me bia e se Yesu me bia
ta Yesu kulo de Petro pe Yesu anta mo de fia no ye pupu ke mi trocle fia la obena Yesu da ku de yora Matthieu Magbale tabla vovoir de pupu yeve ko ide am 8 ans jobo voeto a imam me blonya bubu me gbe bena Yesu me da ku me ka bloche gan me ko ja ku ke ko pupu de ke de Coran le Bible ko do pedio voyez que Bible glo enye bena Yesu a eku ye Yesu nto gbolo bena yo yina de Jerusalem Matthieu Magbale tame lui ade pour blave for de ke Matthieu Magbale Matthieu eta ameri ade fufui blave for de ke 16 pour blave for de ke verset 21 bena dès alors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait, il fallait comme elle il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Yesu le gbogbo bena et Yesu djegom reno enwa fiao bo asegombe elebe ya yide Yerusalem. De Yerusalem ya pefu gede de vosala gan nuno la gan agban fielo masima eye yaku eye nkeke to agbela ya tititre e pupu bogali nemi ko Matthieu de magban jeton e obule Matthieu de magban c'est tout Yesu blonya marka madakoko die toma yemi le dit c'est parce que mi le dit enyamba de antepia akpe Matthieu Magbale eta amewi adre pour blave vo de ke ko e blave vo ton Matthieu Magbale ta amewi andre pour blave vo de ke ko e blave vo ton 17 verset 22 à 23 Matthieu 20 verset 17 à 19 Matthieu 26 verset 2 comme pour Miami Didioma Klenami vous savez 26 verset 2 OK et maintenant vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Yesu le nya globe minya nya nustrolode minya bena lenkeke vege da vamea oda du Easter oda du ntitoto levia ye amegbeto via la wakwe dasi wa klera tinti Yesu egbole mega Petro va le glonlo a Yesu egbole de fia ta Yesu la eku Bible manu fia nu kwa afi de keme di fia bena Yesu meku alo Yesu meda ku alo Yesu me kodo ki kosa bawa chide keme di fio e kema do ma ya meke le fi ma kan ye mele meso fifia mi bien ya de bena de Yesu na ku ha ma o de bena ba kwa ha e gblo ko bena elle bena me gbeto via na ku e gblo mi de Matthieu Magbale ta me wiate ku bla vo de keme va evo ta elle be wa ku ya ne ma do nya o ti ma do bena de elle be am gbeto vi c'est parce que elle nous intime elle be benade elle benaku amagbeto vianaku nene Bible gloma e que ma me kwesa be Kristo to na bena Yesu to nyao ita bia de anye benade Yesu me kuade nukata Yesu anakuru nemi te do nya mauntia e que mi kere nu ke ta mau de benaku madako mi ayi de karaka nyano yi de ka elle be amagbeto via no waku yento ble Matthieu Magbale ta me yu ade pour bla voir que Yesu Christo c'est parce que nous qui dia mille no bobo mille no ntinam voilà on y c'est parce que amagbeto vi na onya jole nyam gbeto via le dulako ma me sia me ku Enoch me ku et Jifoye Elia me ku très bien voilà Yesu Christo abe enyu intinata ebe ejebe amagbeto vi neku
de le buiba mau be dodok odia beneva ibe kundi oblama ne Yesu antɔ gblɔ be ele be yaku vɔ ebena yime nu yi ke kpɔ c'est-à-dire edɔ yi ke fofo dɔ yi de ye yi wɔna kama ne Yesu ŋutɔ gblɔ be ele be yakua abe xɔsetɔ vavania mɔdodo gblɔ be amen. Amina ya miade Amina ya miade vɔ amidi mi ase gɔme ye mele gbɔgblɔ ebena de ele c'est pas ça ne kanti ba biwa le onglade miawe nya pipi nya nya pipi Yesu Kristo globa ame nukata ye mi chi talenti nyebe yo awuma nukata ye mi chi talenti nyebe yo awuma eba do afidi eba me ame yo chi talenti nyebe yo awuma mi globa no achuta no nukata Yesu Kristo glema gba Yesu me gblɔ be ame ke ti tere ŋuti bo ne wuya. Imam, la tia nam tevia. Luc 19 verset 27. Luc 19 verset 27. Clefima nami. Luc 19 verset 27. Luc 19. Toi dans le mise nous réclamer Luc 19 verset 27. Verset 27. Luc 19 verset 27. Verset 27. Lucas lui a checké pour lui là vous ventre. Les nous parlons mise nous réclamer. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Ebenade, mleba, mi polo ame nye futo, yo me diwe ma du fiare yo dio, mi polo va ne nya wo den kunyeme. Bupu ya Yesu me glo ba me yo ko bo yo ne wi. Yesu me glo benade. Yesu me glo po bena ame yo ko bo yo ne wi ya, o ne wo. Yesu le na po do benade. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Il dit pas nous parlons, mais d'autres tombent de filles. De nous agomana de caractère. Yesu le na po de benade, elle na parabole benade. Ameade jo, ibo na va do ifia, ni ya trok bova. Ho jola, bena ame o gbebena megadu fiade yewodio ame yo gbebe nyama gadu fialo yo megadu fiade dio me ya me ko bo ne wuye ame o gbebena o megadu fiade yi megadu fiade wodio ke o yila ko yi bo ne ko do fiala ke ga me aso trogbova e yo trogbova de yi o le gbogblo na ame yo ko nunanana talana bone wo ti do amodo wo ti do amodo mo ti do re yo le fait tout non ko le fait tout non de ye o va do olbo ba ke mle ba ka me potio ya la ke gbebena magadu fiare yo di ola ye enya ile de nu men keke ke Yesu da trova e fa pe de kame enya ke Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 4 gloire nu men keke ile enya ya me va me po e gomenye bena ga me ho ja wu Yesu de ke Petro ko yi ke o twa me to de Yesu le totona et Petro benade Petro me nyabe mate bia fofo nyere difo wana maudola lejo ame wieve yi wa va wafa yi wa va wafa de tenye po vo ne me we ne la le kenya ko muno dari na teva mo e kema contexte ya la doma hia ame hinani tesala me de menanya gam enya la e kude Yesu me va velia ko ja va do fo ami toadi ko wa drop onwa si mamenye agam gafofo ya me fia le no agom de na me velo nyam le gom samiro do man him ya we mele me so parce que ho nya nyu dukwa mi oku ye le ya ho nya nyu dukwa no baka me prana mi c'est parce que le gbogbo talento si o mama na mu amoko mo ponyido ya enko jinyido ya ye ole ya glona nene kele ba gbogbo gba va velia donc nyanya eyi tututu le chole nya wona vivio me de ku chole ka wa ya na ma ne la jure de kaji na va velia jin manya ba
les noirs comme de dire les c'est parce que Christ les c'est fima gomme Christ que le télé comme musulman que le télé comme vous tous souvent là monsieur avec le télé comme n'imba do fia manyo taflache manyo fefe bete peyo n'imba do fia en kubiana ye n'imba do fia manyo ba mille people ba madina bidio gake nu ile no mille enu somba mi atse nu comme tanami gblanda ye ma jeji no le Christ abakpa ji a enga globa abuso ma minyo mille enu somba bidio disipo nu polo mi comme me bible mi ko luka magbale eta mi ya sheke mi ko toku ka mi yo fe ko mi asenye pete ke mo glo luka magbale ta mi ya sheke toku ka mi yo fe ama vive ne mi gbe klin to fi ma kwa on a que les choses font avec certificat ma kova pupu ke no jana fiadi nyam nglobe ene bena vasere pupu blave vo adre e di onesero OK ama vive c'est blave adre ma ke pupu yo ve akona disipo nu polo la no ne pop enye ke bona bena il dit donc egloben azon oglobena un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire invertir de l'autorité royale et revenir ensuite. Obena ntude ni amegan odia e joyide e dudidire bena wako e fianyenya me totete ko dade yeji ne ya trova fi he nyaje gomtoma ya ne mi khli ko yeji de el glo be na khamia da jude e ko talento ko na medo yo bole boji ite amedo la owe otseku gere amedo wela amedo ya omo otseku do ho o ne be tro gbovade ameyo ho we otseku de e da tro do tepe no bo ka me ihe me we otseku la e ya ko me mayala o ko bona one de ya to yo le bo ba e kama ameyo ho na talento o malo yo bona azon amepo tio zon la yo he nye yime futo ko gbebena de o me yima du fia do dio o ba du fia vo yo tro ko ama ko me sanu ma ameyo ke me sanu ameyo ke mo wa talent on ti dola o gbe on ko yo ko dare kikenu yo me le mo e ke ma talent o mala o me nya vo isi ame ke me nya lison yebna ame portu yo ko me ko talent na o le gomme de dia me ameyo le Christo me nya gbon gbe kaka gbe o ba me ma o zon de ame ma o yi da gbon na bena de azon e futonyo yo ke me di o ma du fia de mi adi mi va bokpolo va parce que mi ho le fia talent me ya no le chaka me talent me ya me on yo c'est parce que yesu ba me futo donc fi que le va do fia de menam le futo ba akpaji papa Jasco bible la menye roma yo vela bible la me si be koro na be ase bible gomme de enya ka mo gbro nya do o yo na be conteste yo khlena ni ne khnia enya ina konya bona le o gboloedo kaka ina tesa gomme to am itia enya ko bona ye benade amea benade ni ko da jola e ko talento na me na medo me ko talento na me siamo e ko na medo itia ko bovala ame ko talento na la o me wo tal amedo mo talento on ti donyiro itia enu ihe gome ho yakpola okpevo tisia amedo che galela eyo mo ko talento ogbebe na Yesu ma du fiade ye odio ebe ne gama amedo de yato na me obena de ni yato na ba one kpolo me ma o gbebe ma du fiade odio wa one kpolo amema ko va ye one wo de yime nkume ye mele gbogbo na mi bena le parabole ho nanu de ni Yesu me to trova velia ye e gomenye bena ho vagban la e va bena ma o fe alen diene titia ho tititra ele wodo abena ma o fe vosalagan ja ho a trova zon la e ja trova abena e fia o di fia ye tol gbogbo fia bena e yibo ne ko e fia nyenye ko dade yeji
e fianye ko dare di ja ne trova yo ja va do mu te pena ta me ko talento pour ame yo ke gbebena yo masemenyo donc c'est ça déjà venu nous le noir menjuba pastor le noir modern et ta flache le mina le te faire nous vitu ki de que do vivitia c'est parce que mi de la compter imam gamea OK mi ti wilu ko poto imam pastor le nami le nyanyamba na le tojicho pupu amawi via keke sey blave vendre que le nemia kengbe lati asenya comme mire ela bana ucho talento na enu salaw amevede que enyama le nyevo ya donc nemi magu gamea mi ano mi abitem ke jini le voir nous ko sova en dipin polo paso a npo blobe nya enya ke jasko bloji ko be ga trova voir seulement mu lo de ji o parce que talento be nya wa ke Yesu na kpodi wa Yesu paso to va blobe Yesu le pombo se le kwinti Ebbe, va blobe ne trova va patie 1000 et va du fion 1000 donc pas sur l'onyorebe Luc 19 mois verset 27 à Yesu toto le blobe nya et ya de kenwa e blobe fini voyant que be blobe ga keni trova kingbe o mu lo le verset ameneno bene Yesu trova kingbe va nja tro so nya dikaba nja so nya dikaba non fika le bene Yesu trova kingbe et le blobe boni plame va zirika ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse nous les en future et verbe que le funa mu future yo c'est parce que fi na mele pastor benu iditifa si parce que présent les banques kunyemea nyamenya me dimase comme mire fima ditifa polo fi na mele tele aguma duma hina ko mele don ya reku pastor mi ye me dimanya baba ke wa o fa le iban kuma ga keme ja ba drop moi allo fima me dimanya ma kese comme ma joy oui de petit ma wona mi ade ye ma o ba na mi epo e lo do ade vo o le pompo lesi no pompo li iti ma wona mi eto Yesu be Luc 19 verset 27 au reste à mes potiers qui poto amener c'est au commandement Yesu digbinon amenez-moi mes ennemis mi plofuto nyo mais quand Yesu be futo avec ebe ja wa e futo de wia e o jasko glo e mo yo bo ja Yesu a mo nyi glo e wole glo be e we so mi fu passer o glo pas so be o be Yesu comme la dernière me fodi e ça lui met pas so be Yesu a o yo be bo nke di Yesu le glo be o de klo ame kobo le wi ba bo le wo pas so bo Yesu nglo ba ame kobo ja wi o va obe eni futo mais quand Yesu be futo so wa make ja wu Yesu mijo o poto mena Yesu le bi me ame wa be funi ni wa make ja wu Yesu a mijo e to be Yesu ko e bi so ya be ka jo poto mena mu ne nglo mu nyo glo na mfo ne nyo ka jo pomu bon Yesu be mezi Yesu bi so Abraham débat ole parce que Yesu yo poto mena mu so to be gwana se ke be o glo be ni so be gwana Yesu so alogo moi c'est be ma mais Yesu ki so be say va Yesu be mba ya ba tutu ese o wa mijo ya ba ore on est plébé futo va nous ni do kakra vi maintenant on est wo donc a mekebe futo Yesu be futo ke wa meke ya wo Yesu e ya va ya parika OK pas au glef hier be Yesu be baba vi gwen vondi manani ba ya bi na de bible na mi le nya de Yesu nto de gbere ba post lo boni play pacha oni le nko wa so pacha so njana be sa nko la mijo ne Yesu ja trova gbera ba globo ni ploni wa nu ke ti ga ke npo trova e de gbe na post lo boni sawa ba unu so play pacha e hell mijo mami pou mo yo ne play kakla ko la so podesi olo e pe ninja obe e plo c'est bien Luc 22 oui Mille tous les thèmes à mêler quoi. Luc 22 verset 36 parce que mi thème y a même mille. Luc 22 verset 36 le globina. Et il leur dit Yesu le globina pas pour solo. Maintenant Fifi, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne avec le dos porte-monnaie et gapete ne soit. Et celui qui a un sac le prenne également avec le dos gapete qui met la fourneau ne soit que celui qui n'a point d'épée avec le mudo ninja avec pacha
vendre son vêtement et achète une épée. Ne va pas appeler Pacha. Ok. Je suis là dans mon bureau. Ne va pas épée. Ne mi fa télé disponible pour là mais donc manuba mi le critiquer maunya le fio na le télé gomea mi me le critiquer maunya le fio na mausubola banya mire maunya o me critiquer no kebo usoro na ye mi diba mi akonti manyu mi le critiquer elle a bana mi le fia la ko bi keke mi no anko c'est parce qu'il y a tepia ye mi le dire tepia OK mi va do egbe toi enu ayo o toga be play pacha o saou yes pone saou ne play ni jabe pacha ga mo tumele akwe yo na mi ko bia me amen yo sata amen no bia ko bia me yo trasi enu ndi ye mi wo mi ko so so keke ba do nu unen ko be Jeff Jeff na pe genonasi fine edi imam abdalasha donc mi jole fuma na mi va mi apé titi pe nu po mo ajia ami le te fuma trasi enu nti mi po mi apé no no matata o le fuma mi po nchu nu goro ya le fia donc oui ba Suleiman et trasi le nu nti que mi apé ayin no pe le te pesia la po pastor bubuto ma fama plola kwasi anika bubuli show agwe Kove Legbasito Mwaji sister Pagbo ye fime Asara Lema que na mi jole fime mi apo imam Bubuli Abdallah egbia mi munga mi apo imam Kofi Wega Abdallah echo Palima que egbebe du sosura mi ko sede tefe ya enchokuda gbe mi agbo leke pacha odo mi meto le tema mo c'est parce que Yesu Christ ibe kuwa le ye uku ye nu yo heva ye mi le weta mi meto le tema mo ta tema mo ye mi amilema non ta encho nya atroige akpede mi agbo be gbo to a bye bye mi bu